नमस्कार बंधुरा सबाई केमन आछो? आशा करी भालोई आछो। आबारो अनेक दिन परे चले एलाम आरो एकटी मजादार रेसिपि निये। आजके आमी बानिয়েছি ग्रीन चिकेन, जार जोन्नो आमी खूबই अल्प परिमाणे सब मशलापाती निয়েছি। प्रथमे आमी निয়েছি धने पाता, पुदिना पाता, गोटा गोलमरिच और काँचा लंका एकसाथे आमी पेस्ट करे रेखेছি। एबारे आमी एकटा कड़ाई बसिए सादा तेल गरम करे ताते जिरे फोड़न दिएছি। एरपरे आमी दुटो बड़ो साइजेर पेঁয়াজ कुचिए रेखेছিলাম ओगुलो आमी दिए भालो करे नेड़ेचेड़े नेब। कालारटा ठीक एरकम जखन पेঁয়াজের হয়ে আসবে तखन आमी एते एक चामच जिरे गुঁড়ো, एक चामच धने गुঁড়ো और अल्प हलुद और सामान्य लवण परिमाण मतन दिए देब सबटाई। एबारे आमी भालो करे कषिए नेब যতক্ষণ ना तेल पुरोपुरि छेड़े आसे। आमी एखाने एबार 500 ग्राम चिकेन रेखेছি सेटा आमी ऐड करे देब। चिकेनगुलो दिए आमी भालो करे मशलार साथे कषिए नेब। एरकम एक रेसिपि यदि रुटिर साथे पाওয়া যায় दारुण लागे। देखो तेलटा छेड़े एसছে। एरपरे आमी आदा रसुन बाटा 2 चामच परिमाण मतो देब। दिए आबारो भालो करे आमी कषिए निচ্ছি। देखो पुरोपुरि आमार कषानोटा किन्तु हये गेছে। ठीक এরকমই হবে কষানোটা, গা দিয়ে পুরোটাই তেল ছেড়ে গেছে। এবার যে পেস্ট করে রেখেছিলাম ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, গোলমরিচ ও কাঁচা লঙ্কা সেটা দিয়ে দেব। দিয়ে দেব পাতিলেবুর রস অর্ধেকটা। এতে ভালোই লাগে খেতে, টকটক টাইপের টকটক লাগে। আর একটা ধনে পাতা ও পুদিনা পাতার যে স্বাদ সেটাও যেন মুখে লেগে থাকে এই পাতিলেবুটা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তবে আমি পাতিলেবুটা দিয়ে বেশিক্ষণ ফোটাবো না, একটু মাখা মাখা হয়ে গেলেই নামিয়ে নেব। যে যতটা গ্রেভি রাখতে চাও সেরকমভাবে গ্রেভি রেখে নামিয়ে নেবে। ব্যাস আমার রেডি হয়ে গেল গ্রিন চিকেন। রাতের ডিনারে যদি এরকম একটা ডিশ থাকে সাথে তাহলে আর কি লাগে। এর সাথে যে কোনো রুটি, পরোটা, নান, লুচি দারুণ লাগে খেতে। তোমাদের কার কার ভালো লাগে জানাতে ভুলো না। আর কে কোথা থেকে দেখছো সেটাও জানাতে ভুলো না। আর কার কেমন লাগলো এটা জানাতে কিন্তু অবশ্যই ভুলো না। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করো। আবারও দেখা হবে অন্য দিন অন্য আরেকটি রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থেকো। টাটা।